rational number. In case of rational number, that means what? A number which can be expressed in the form of what? A over b የተገለጸ ማንኛውም ቁጥር ነገር ግን a እና b ኢንቲጀር ሆነው b different from 0 ከሆነ we call that is rational number እንለዋለን። ስለዚህ ማንኛውንም ኢንቲጀር ወስደን ለምሳሌ 3 ብንወስድ እና 4 ብንወስድ divide by 4 this is what? We call this is rational number እንላለን። ለምን? 3 is integer, 4 is integer, so 3 over 4 is what? That is we call rational number. Similarly, let's take negative 10 divided by this is what? 9. You see? Negative 10 is what? Integer. 9 is what? Integer. So it is what? Rational number. Let's consider here 7 divided by 2. 7 is what? Integer. 2 is integer. So it is what? Rational number. ስለዚህ ማንኛውም in the form of a over b የሚገለጽ a እና b integer ሆነው ነገር ግን b different from 0 የሆነ ማንኛውም ቁጥር we call that rational number እንላለን ማለት ነው። ለምን b different from 0 ሆነ? ማንኛውም ቁጥር ለ0 ሲካፈል ምንድነው meaningless ስለሆነ ትርጉም አልባ ወይም ደግሞ undefined ነው ወይም ደግሞ defined ስለማይሆን በዛ መሰረት b or the denominator must be what? Different from 0 እንላለን ማለት ነው። If that's so we call that is rational number እንላለን። ሌላው 22 over 7, you see? 22 is what? Integer. 7 is what? Integer. It is expressed as a form of what? A over b ነው። So this is what? Rational number ነው። አንዳንድ ጊዜ ስህተት የሚፈጠረው ምንድነው? 22 over 3 ማለት ምን ማለት ነው? 3.14 is approximately this is 22 over 7 ይባላል። yes approximate ነው። ነገር ግን ይሄ ፓይ ማለት 3.14 ማለት አይደለም። 3.14 approximate ነው እንጂ 3.14 ማለት አይደለም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ፓይ የምንለው ፓይ is not rational ይሄ rational number አይደለም ማለት ነው። ለምን? approximately ነው 3.14 ወይም ደግሞ 22 over 7 ያልነው ቫልዩ ይሄ ሆኖ አይደለም። ስለዚህ ፓይ is not rational number but 22 over 7 is what? rational number። ለምን rational number ሆነ? 22 ኢንቲጀር ነው 7ም ኢንቲጀር ስለሆነ a over b የተጻፈ ማንኛውም ቁጥር ነገር ግን a እና b ኢንቲጀር ሆነው b different from 0 የሆነ ቁጥር በሙሉ ምን ይሆናል? rational number ስለሚሆን ማለት ነው። The other one, as we said before, you know that here is 3 over 4 is 3 is integer, 4 is integer. We can express this as a form of ratio. That means 70 what? 5 0.75 sorry 3 አራተኛም በደሲማል ስንገልጸው ምን ይሆናል? 0.75 ይሆናል። So this rational number can be expressed what? In the form of what? decimal form ልንገልጸው እንችላለን። በደሲማል ፎርም ስንገልጸው we call that rational number እንላለን። ነገር ግን ይሄ decimal ምን መሆን ይችላል? it is what? terminating is ለምሳሌ 3 ሲካፈል ለ4 ስንል 0.75 ነው መሆን የሚችለው። ከዚህ ውጭ መሆን ይችላል? አይችልም። so we call what? terminating decimal እንለዋለን። ነገር ግን 1 over 3 ብንል let's consider here is 1 over 3 ይሄ ማለት 1 integer 3 integer so 1 over 3 is what? rational number ነው። so አንድ ለ3 ስናካፍል ምን ይሆናል? what that 1 divided by what? 3 0.0 ስንሰጥ 10 ሲካፈል ለ3 that is 3 3 times 3 that is 9 again what? 1 we take point ስለሰጠን we add what? 0 አሁንም 10 ሲካፈል ለ3 ስንት ይሆናል? 3 ስንት ይሆናል? 9 then again 10 divided by 3 still 3 ምን ይሆናል? ይሄ which is equal to what? 0.333 ያለ ይቀጥላል። ቀጥሎ ያለው ማን ነው? 3 ነው። ስለዚህ is it repeating or terminating? repeat ያደርጋል። ማን ነው repeat የሚያደርገው? 3 repeat ያደርጋል። so decimal can be what? either repeating or what? terminating repeating ነው። repeating ካደረገ ወይም terminate ካደረገ ያ decimal we call that is rational number እንለዋለን። ለምን? 1 over 3 ማለት 0.33 ማለት ነው። 3 ደግሞ repeat ያደርጋል። ስለዚህ it is rational number ነው። 3 over 4 ስንወስድ it is terminate ያደርጋል 0.75 ነው የሚመጣው። ስለዚህ rational number can be what? expressed in terms of what? በምን ገልጸዋለን? በደሲማል ይገለጻል። ግን ደሲማሉ ምን መሆን ይችላል? repeating ወይም ደግሞ terminating ሊሆን ይችላል። repeat ወይም terminate ካደረገ we call that is rational number እንለዋለን። the way of expression ወይም express ያደረግንበት ሜተድ ግን ምንድነው? ደሲማል ነው። ስለዚህ if the decimal is what? either terminating or repeating we call that is what? rational number ይሆናል ማለት ነው። so any real number that means any number a over b a and b are integers and b different from 0 can be expressed in the form of what? በደሲማል ይገለጻል ብለን እንላለን ማለት ነው። በደሲማል ሲገለጽ ደሲማሉ ደግሞ terminate ወይም repeat ካደረገ if it is terminate
or if it is repeat ካደረገ we call that is what rational number እንላለን ማለት ነው።